बिराद गियानी एब्सुलिट लिडार गियानी नेता गियानी मानु सब एब्सुल आसे पण्डित हकल हाग्रामा महिलारि सारा एसटि होनायनि सायाव जेबो हेंथा गैया होननायाव बर' रायजो राजाफोरा गोबां खोथा बुंदोंमोन। माखासे जेलाव हमजाबाय, माखासेया एफआइआर होनो नागिरदों आरोखि। नाथाय दाखालि थांनायसो बाराव हाग्रामा महिलारि सारा माखासे बर'नि जोंबो आरोखि जों बर' हारिया सोंथि सोंनायाव बिथाङा मा रिप्लाइ होफिनखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नाय। रायजोफोर ससेल दानाय बुजिनाय नङा। बिथाङा मा होनदों जोबजासिम नाय, नांला बंसा ससेल नायनानै भिडिअफोरखौ माबाना जोबजासिम नाय, होमबासो बुजिगोन। नोंबो बुजिनाय नङा रायजोफोर। आरो नोंसोरो नायनानै मा सानो एकदम कमेन्टआव हर, जेसे हायो आरो शेयार खालामना हो मोनसे रायजोफोर। मा जों कमेन्टआव हरबानो जाबाय, रायजोफोरनो शेयार खालामना हो। नोंसोर जेखि साना कमेन्टआव हर आरोखि। आं साननाया आलदा जानांगौ मानसिफोरनि साननाया आरोखि। सोरबा मोजां मोनगोन, सोरबा गाज्रि मोनगोन बिदि होननायनि थाखाय। नोंगौ एसटि होबाबो जोंना खहा दंनायालाय। बिथाङा मा बुंनो नागिरदों खोनासंदो। खहा दंनायालाय दंखायो एसटि होबा। जोङो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंनो नागिरदों नै भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो नोंसोर। आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बुजिनाय नङा होमबा नायलांदो रायजोफोर। মই দিব পাৰি এছটি মই কৈছোঁহে 6 জনগোষ্ঠী বা কোচ ৰাজবংশী বা আদিবাসীসকলক এছটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে, এইটোৱে কৈছোঁ। মই দিব পাৰে, মই দিম, এনেকুৱা কৈছে নেকি? বাপ বিৰাট জ্ঞানী এব্সুলিট লিডাৰ জ্ঞানী নেতা गियानी मानु सब एब्सुल आसे पण्डित आरे आपनालोके बुझी पाय ना नापाय, बुजिना बुजिया हारसानिनो बुंसै दे। तारमाने आमी बर' सकले जेतियानाकि डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट কৈছিল জানে, बहुत बছर आंदोलन কৰিছে। बर' সকলেও জানে, ইয়াত এই অঞ্চলত থকা আদিবাসী বা সান্থালী সকলেও জানে, কোচ ৰাজবংশী সকলেও জানে, বা গোৰ্খা সকলেও জানে, বা নাথযোগী সূত্ৰধৰ বা বেংগলী বা ৰাভা গাৰো সকলোৱে জানে যে বড়োসকলে বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে। সেই সময়ত বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে, বড়োলেণ্ডৰ নামত বহুত বছৰ আন্দোলন কৰিছে। তো যেতিয়া নাকি BLT লগত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আলোচনা কৰিছে, সেই সময়ত আমি কৈছিলোঁ আমাক বড়োলেণ্ড লাগিবই। আমি কৈছিলোঁ আমি এতে আলোচনা কৰা ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ লগত আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব। যদি বড়োলেণ্ড নিদিয়ে আপোনালোকে কি দিব পাৰে? সেই সময়ত অসমবাসী ৰাইজ বা অসমৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী বা ইণ্টেলেকচুৱেল আছে চবে কৈছিল অসমটোৰ 50-50 আৰু কৰিব নালাগে। কিবা যদি ইয়াৰ বাদে কিবা যদি দিব লাগে বড়োসকলক শান্তিৰ কাৰণে, বড়ো জাতিৰ উন্নয়ন। भिडिअखौ नुबाय रायजोफोर, कमेन्ट हरदो नोंसोर मा सानो। सोरबा मोजां मोनगोन, सोरबा गाज्रि मोनगोन जानांगौ आरोखि। बिथाङा बुंनायखौ खोनाजोबखाबाय नोंसोर। नंगौबो नंनाया, खिन्थु होयोबा जोंना खस्थ' जायो आरोखि। माखासे एसटिआथ' एसटि मोनखाबा बिसोरबो मोनखागोन, जा जोंनि सुबिदा बिसोरबो मोनखागोन आरोखि। होमबाबो जोंना माखासे मोननांगौ जे जिनिस बे खहा जायो आरोखि। जेनेबा बेनिफ्राय बोखावजायोबा खहा जायो। जिखुनु जाया रायजोफोर कमेन्टआव हर, भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम।